Tia Celsa! Charan! Alam mo naman uwi ng Pilipinas eh. Ay! Mga Maridel, kukain na ako! Kumusta po mga amigo? Kumusta po ang bawat isa? Nandito po tayo kila Tia Celsa mga amigo at ilang araw po akong hindi punta dito after po ng meeting ng pamilya ni Tia Celsa. So medyo nag-ano muna ako, naglaylo. Hindi ako nagpupunta at maraming nagsabi huwag daw muna ako pumunta rito eh. Pero naayos naman po ang problema. Yun nga lang talaga hindi pinatawad si Tia Celsa na kanyang nanay. So kumustahin po natin ang pamilya ng Tia Celsa after po ng meeting na nangyari. Ayan. Nakakamiss sa mga bata na to. Si Nena oh. Oh. Ay, Nena. 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 Baby Nena. Nena. Bless. Nena. Oh. Kumusta? Kumusta? Ano Kuya Bill? Jose. Kuya Bill, no? Ano sabi? No to kami, mano. Sabi? Salbahe, no? Ano? Ayaw, sabi niya, wag mo hawakan ng kamay ko. O, solo Kuya Raul, no? O, solo Kuya Raul. Ay, ayaw din. Ayaw magpahawak ng kamay. O, mano? Ayaw. So, malalaman po natin kay Tia Celsa. Hindi po ako tumatawag kay Chamame ngayong mga after po ng meeting. At gusto kong mapahinga ang bawat isa. Buenas tardes! Buenas tardes! Buenas tardes, mamá! Aray! Dinamba ako! Nandamba! Ayan na po ang Tia Celsa! Charan! Alam mo naman uwi ng Pilipinas eh. Bama sa Pipais, oy. Ayan o. Ay! Charan! Ay! Mga Maridel, kukain na ako! Chamame, ¿cómo va esa vida? Mira, guapa. 21 años. Mira, de Pintilabio. Sí. Sana Cesar. Effort si Tia Celsa. Ano yun? Problema. ¿Cómo está Tia Celsa? Bien? Chamame, no? Ayer, yo no venir mucho tiempo, yo no venir aquí, ¿no? Yo hacer esto para tú respirar, para yo respirar, para descansar, ¿no? Para no hacer video así, ¿no? Descansar. Sí, por eso yo no venir aquí. Solo yo llamar otro día, ¿no? So yun sabi ko Tia Celsa, ilang araw akong tinapunta dito kasi nga gusto kong magpahinga, gusto rin niya magpahinga sa mga nangyari. Kasi yung last time po na sabi huwag na pumunta rito at pumunta lang daw ako dito sa kila Chamame kapag aalis na kami. At tumatawag si Tia Celsa kanina at nasabi bakit daw hindi na ako nagpupunta rito. So sabi ko sige pupunta ako ngayon. Pag kasi ilang araw akong tinapunta rito, malungkot talaga kasi yung mga bata. Hindi mo kanina nang sinalubong nila ako. Masaya sila. Chamame, ¿cómo va de tu vida cuando terminar de reunión con tu mamá? Con reunión con Akura, con todo gente aquí. So ayun, tinanong ko si Tia Celsa kung ano yung buhay na buhay after ng reunion. Todo tranquilo, ¿cómo va a ser? Todo tranquilo. Oh, todo tranquilo. Mi cabeza también, calma. Mi corazón también, abajo. Abajo. Sí. Porque ahora tu corazón limpio, ¿no? Sí, porque ahora mi corazón limpió. Ajá. Sí. Sabi ni Tia Mami, tranquilo na raw ngayon. Wala na. Tahimik na lahat.
Kasi ang decision po ng sabi ng nanay niya, sige hindi na kita pakikialaman. Porque tu mamá decir, yo no hablar más contigo, no me importa que tú quieres hacer para tu vida. O yun. Solo así, pero no aceptar tu perdón. Ella no acepta mi perdón, pero ahora, problema ahora para ella, no para mí. Sí. So ayun, sabi niya may kalma na ang kanyang puso, tapos malinis na ang kanyang puso kasi nakahingi na siya ng tawad. Ikaw ba naman lumuhod ka sa nanay mo tapos hindi niya inaccept? Wala na kay Chamame yun. So ang lahat ng problema ay nasa nanay niya na. Pero mainam naman at maayos na lahat after ng meeting. Kasi todo está ahí, no? Jefe. Después, cura, delegada, así, mucha gente. Por eso, tu mamá ha dicho, vale, yo no hacer nada para ti. Hacer que tú quieres para tu vida, no? Distansya, así. Yung sabi na nanay siya, sige, hindi na kita pakikialaman. Pero hindi kita kayang patawarin, sabi niya. Ang mangyayari lang ay hindi tayo mag-uusap, hindi tayo magkikita, ayaw kita makita. Pero, wala nang hindi na yung kagaya na magbabati pa, yung gano'n, no? Magkakaayos pa. And después, hasta ayer, todo tranquilo. Sí, todo tranquilo, toda persona aquí tranquilo. Mucho persona mayor, como abuela, sí, venir aquí para mi casa para decir yo gracias. ¿Por qué? Porque cuando personas así, problemas con su mamá, mucho niña no puede ir para decir a su mamá, pero mucho niña vergüenza, pero yo, mi corazón abierta así. Así. So ayun, marami daw nagpunta rito mga matatanda, sabing ganoon ay salamat dahil hindi ro kasi lahat ng mga ginyana ay magsusorry sa magulang kasi matitigas po talaga yung mga ibang mga ginyana kahit di sila mag-usap. Pero si Chamame kasi malambot ang puso niya at saka humingi ng tawad sa nanay niya. So, kung nakita nyo naman sa interview, grabe. Hindi ko lang talaga nakita yung lumuhod si Chamame. Después, Chamame, ¿cómo va de normal vida? ¿Qué tú hacer ayer, otro día? ¿Solo está en casa? Sí. Ayer yo salí para ir a mirar una tía ahí, su niña había muerto. Un día que teníamos reunión aquí. Por eso no había mami chiqui, mi papá bonqué, no había porque todo el mundo ahí. ¿Muerto? Sí, ¿Por qué muerto? Un niño, 14 años. ¿14 años muerto? Sí. ¿Por qué? Enfermo. Enfermo. O kahapon daw pala umalis si Chamame at ang sabi niya, yung meron siyang kamag-anak na namatay, 14 years old. Niño? 14 years old na lalaki, namatay daw po. Nagkasakit. No sabe? ¿Por qué enfermo? No sabe, solo un poco como familia. Por eso he ido ahí para hacer también visita. Visita. Eso, familia de Juan, ¿no? No. ¿Familia de quién? Familia de aquí, mi tío aquí. Pamilya ng tiyo. Pamilya daw ng tiyo ni Chamame. Kala ko pamilya ng ni Sir Señor Juan. Chamame, tu mamá no hacer nada también. No, pero nosotros, mi observación, nosotros aquí ahora mi observación, hay una enfermedad cuando la psicología, cuando mucho problema, tu cabeza, mucho problema, tú como loco, así sí. Mi mamá ahora. Tu mamá sí ahora. ¿Por qué? Porque mi observación, ayer hay una iglesia, salesianos para entrar en la iglesia, ha entrado, ha sentado, ha terminado la iglesia, ahora para comulgar le han dicho que. ¿Qué? Mi mamá. ¿Qué? Todo cura y sacerdote dice ella no puede comulgar. ¿Por qué? Porque ella su corazón sucio. So hindi raw pwedeng hindi raw pwede kumain ng ano saan tawag doon? Sa komunyon. Kumain ng yung ostya, hindi pwede daw kumain ng ostya. Yung nanay ni Chamame. Sabi daw ng pare. Kasi di ka papatawad. Hindi ka papatawad. Ganun talaga yung totoo. Kasi baka nga kasi tu mamá no quiere. No puede más. No, porque tu mamá no su corazón su corazón sucio. Negro. Sí, su corazón negro y también no aceptar perdón. Sí, porque su mano también no puede tocar para comer. Ayun, sabi nga na hindi raw pwedeng kumain ng ostya yung nanay niya. At ayaw bigyan ng pero tu mamá quiere comer.
Sí, ella ha ido así para poder. Ah, nagpunta. Ah, Le han si. dicho de que Dekar. Ah, si? sí, no puede. En la iglesia. Pwede ba yun? Ewan ko. Ano daw ba nagpunta raw sa ano, simbahan yung nanay niya. At yun daw ang kinukwento na nagpunta sa simbahan tapos pagyari daw ng kakain daw ng ostya, pinatabi daw ng pare. Sa atin, di naman gano'n. Hindi naman ganun, di ba? Wala nang problema kasi, ano yun, pakumpisalin ka lang naman. Oo. Kukumpisal. Kaya nga eh. Tapos patawarin ka ng pare. Iba. Ewan ko dito, ba't ganun? Eh, hindi raw, pinatabi daw eh. Narinig mo sabi ni Tia Mami? Nanay daw niya eh, baliw. Pinalis. Hindi, baliw. Parang baliwalo ka. Oo, baliw na. Tumama, kumulo ka. Oy, Ahora como no. no va a dormir bien. Hoy ha cogido el bolso. Oh. Bolso con papeles. Anda. Ah, sí? Ah, ahora loca. Ah, Tia Mami, está loca hoy. Por Así, eso andar. Sí, anda. Por eso cuando ha ido ahí, Oh, tú has venido aquí, día que estabas aquí con Joana, con Bill. sí. Cuando tú hablabas yo mucho aquí, yo decía, no, deja, tú vas a saber. Aha. Así. Ayun. Sabi nga ni Chesel sa yung nanay daw niya ay nabaliw na kasi lakad daw ng lakad tapos kung may mga papeles na dala-dala. Chama can decir, can mirar tu mamá andar con bolso, con Todas las personas aquí ven. decir. Sí, todo el mundo aquí ayun. viene a decir, tu mamá ya dice que ella no me quiere, ya no puedo ir más donde ella. Ahora ella loca. Sí, ya Ayun está, po mga amigo. Ya saca mi mamá. Yun po ang mga amigo. Ang kwento po dito, lahat ng tao rito ay sinasabi na yung nanay doon siya may lakad ng lakad at may hawak na bag. At yung may mga papeles na dala-dala. Yun po yung alam ko yung papeles na yung marriage contract nila ng kanyang asawa. Pero kasi ganun din po dito eh. Yung may kasama kami Pilipina, kasi no, di ba may kasama tayong Pilipina dati? Ano din, nabaliw. Baliw rin siya. Nabaliw din siya, no? Kasi parang isip ng isip, gano'n siguro. Problema, no? Oo, di siya makatulog. Di makatulog. Di siya Oo. Meron siyang peace of mind. Meron po akong inatid dati. Di ba ako pa nagatid? Ikaw natin. Inatid ko po yan sa Pilipinas. Isang Pilipina po na para po siyang nabaliw. Tapos, yun, lakad lang siya ng lakad. Tapos, salita ng salita. Wala sa isip. Oo, wala sa pag-iisip. Ganun po. So, tingin ni Tia Mami, ang nanay daw niya ay naloka na. Tu mamá, cuando andar vestido igual. 3 días uno vestido. Así. Yun na nga yun, no sé. Parehas ka. Paret nga, oo. Yun, así. Cuando andar igual vestido. Así. Loco. Esto loco, chaval. Hacer loco, así. Wala na pag ganun. Talagang nabaliw na, no. Ang mangyayari dyan, Jose, Magkarama kasi. yun na nga eh. Bukod sa pag nabaliw, may ang matindi, baka gawa ng masama ito. Yun lang. No? Kaya tama nga lang na ang plano ninyo, alis na. Alis na. Kasi pag nabaliw na ganyan, may posibilidad na may mananakit. Oo. Pero Tia Mami, cuidar ha. Porque cuando una persona loco puede matar. Puede... No puede venir aquí. Si ella no puede venir, pero cuando... No confianza. No confianza. Cuidar. Porque una persona loca, así. Sí, yo no ando ahí, mi niño también no va ahí. Ayun, sabi ko kay Tia Mami, mag-ingat kasi kapag isang tao ay naluloko o naloloka, nababaliw, possible na saktan sila. Kaya sabi ko ay mag-ingat sa kanya. So, ayun pa mga amigo, malungkot dahil sa nangyari sa nanay ni Tia Mami, pero nag-aalala ako para sa kanya hanggang nandito pa si Tia Mami. Dahil maraming pwedeng mangyari, lalo-lalo na yung nanay niya ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. Sabi niya 3 days daw yung damit niya paulit-ulit, hindi daw nagpapalit, tapos lakad lang daw ng lakad. So matinding pag-iingat para kay Tia Celsa, yun ang kailangan na niyang gawin. So ayun pa mga amigo, sana'y hindi na talaga maayos hindi na maayos, pero pag-pray pa rin natin ang nanay ni Tia Mami. Pag-pray pa rin natin si Tia Celsa ng kanyang pamilya. Salamat po at God bless. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.